أقول عليك وعليك الصلاة والسلام. يشكر الله. من لا يشكر الكريم لا يشكر الكثير. Bọ́n wọ́n tẹ́sẹ̀ ká fún àtàwọn ẹni yóò máa bá ní jí ẹ̀nà alákàkó tí iye pátá fàní jí. Bọ́n wọ́n ní fi dín ní dín náà ẹ̀fà. Bọ́n ní iye lórí àdókòtà bọ́ kí ilé là. Ayé àdókòtà bọ́ kí ilé là. Lẹ́sìn láàkà ní wọ́n yà máa. Ilé tó sọ́kọ́rọ́ ni kà sí jí kàkà lóko fìlà sí. Alaka sadi ni so wati be alaka lefla na din sona ba don gele ya di bata ala se ya di bata ya la wuli o do mo ya yi me yele ya la ko tigi ko foli ala ko si na ba la tege gele de ba ya ga mo sona ti ibe ko ma se ki ya ku ma ko ibe ko ma se ka fara jumu ga aya problem bi o le ni nai yìí rike ní ọgbà ń sẹ́gẹ̀ sàmàmà kuma da ọgbà ń dàlà jamana nìyẹn náà kò tẹ mọ̀wọ́ yìí ní ìgbùgbé yìí àwọn máa kò fún ń dàlà wọ́n fún yìí náà lọ́wọ́ kò fún ọkọ̀ fàmà kọ́rọ́ kò ká sàlí nìyẹn ayé nana dẹ́ ayé nana dọ́ngọ́ dọ́ngọ́ náà àwọn èèyàn kò kọ́rọ́ tugu tẹ na kẹ́ malifa bana fẹ́ ayé nana dọ́ngọ́ dọ́ngọ́ náà àwọn èèyàn kò lẹ́nu àlà kánsẹ́ lọ́wọ́ ayé kàmá àwọn sàlí kọ́rọ́ bana wọn kò gà nàdà bala kò gà sèmó la parce que ilé ma bi tẹ̀lé la sọ̀rọ̀ wọn kò gà sèmó la parce que ilé kò gà sèmó ní kẹsẹ̀ la la wọn kò gà bọ̀ yìí an kana kɛ mɔgɔw ye mun bɛ ɲinɛ an kana ɲinɛ ɲuman kɔ an kana ɲinɛ tɔɔrɔ kɔ bɔra min na an kana ɲinɛ sɛgɛn kɔ kun bɛ min na an kana ɲinɛ hɛrɛ kɔ ala k'u ka min k'an ye ala problème fɔlɔ fila an bɛ ɲinɛ problème filanan an fa an y'an sɛgɛn wɛrɛ kɔ kɔfɛ n'a dɔn nin kuma bɛ faamu n'i ka mɔgɔ dɔ ye sisan ni bana dɔ b'ale kan ale tɛ diɲɛ na mɔgɔ si tɔɔrɔ tɛ bɛ maa le ka sɔrɔ ni k'ale banabagatɔ bolo minɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso min na ka don n'a ye dɔnya sabugu kɔnɔ ale b'a fɔ ko alihamudulilayi rabbil alamin ja ale ka kɛnɛ ni hakili la k'i bɛ ka kunu tilela sɔgɔma don i ma kunu fula sɔgɔma don n'o k'i bolo minɛ ka taa lɔ n'i ye dugu dɔ la i b'a ye muso den b'a bolo. Wallahi a y'a hakɛ to ci t'a sin na k'a d'a ma kɔngɔ fɛ. A fagala a y'a bagan ninnu a b'a ya bagan kolo kɔnte la depuis misi jɔlen b'a sen kan fo misi bɛ ben f'a bɛ sa kɔngɔ fɛ. Ele m'o ye dɛ o ma k'i ne ɲɛna dɛ. Ele bɛ dugu min na hali n'i yalala ka don cɛkɛtigi dɔ ka kun na k'a dala ala kama a bɛ bolofɛn ɲɛ kelen d'i ma. Mais dɔw bɛ dugu la dumuni bɛ jigin bɛ mɔbili la dumuni bɛ di o ma pɔmu bɛ ci o kan ni min ka bolofɛn kelen min sɔrɔ y'a ka sɛbɛn balo in na yan di ma ye ele kan ka ala fo dɛ maa an bɛ kule de an y'o yan bɛ kule la an y'o yan bɛ kasi la dɔw yɛrɛ de da ka fɔ pataki saba ni ko ɲininka lɔɔre tɔɔrɔ dɔ de b'ale kan degun dɔ de b'ale kan a y'o yan bɛ problème dɔ fɔ la. Tuma dɔ degun dogo tuma dɔ tɔɔrɔ dogo tuma dɔ Ayuba ka muso ma ko san 40 an bɛ lafiya la an bɛ hɛrɛ la an bɛ masaya la don o don bi de ka di ni minnu ye san 40 bana san 7 ne ye kule ko ala a wuli ka bɔ n kan o ye limaniya ye dɛ. Lafiya ni nɛɛma bɛ tan min ta an ka ɲɛnamaya la ni tɔɔrɔ k'o tan ta an ka ɲɛnamaya la walahi an bɛ ban ala la tɔɔrɔ tɛ mɛn bana tɛ mɛn degun tɛ mɛn lajarabili tɛ mɛn mais hɛrɛ bɛ mɛn dɛ bɛɛ t'an kunna nin an b'a sara o kalo la
n'a ma sara adamaden ɲɔgɔn min k'a bila o kunna a b'a tigɛ n'a donna so kɔnɔ an bɛ ji min min anw m'a dan min bɛ ji in sama ka d'a ma ale fɛnɛ m'a dan mɛ ale ka mansin min ta k'a activé n'a m'ale sara ji min na ala ka ji min ta a b'a tigɛ silamɛw n'ala ka toroko bana bila i la ala ka ne ni aw kisi a ma n'a taara tubabuw fɛ n'o ka appareil dilan k'a di tulo la n'a sɔngɔ fili yɛrɛ a sɔngɔ la fitinin ye 600 000 o ye o t'a yɛlɛma yɛrɛ e bɛ mɛnni kɛ la f'i b'a fɔ mɔgɔw ma ko kɔnkɔrɔ k'i ya kuma bɛ tɔnɔ sɛgɛn la mɛ e mɛnni kɛ la ni appareil min ye ala ka joli ɲini fɛ mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ na ne b'a la k'o dan diɲɛ couleur bɛɛ n'o wa a fini n'o wa o yɛrɛ woloden o b'a wolo dɔrɔn Burama a banna mɛ Burama ka ca wa a ka surun wa ne b'a la k'o dan o ma deli k'a ye o ɲɛ na e ye ɲɛ fila di le e bɛ bolo tɛ minɛ e yɛrɛ t'a minɛ t'i jɔ i bɛ fɛn bɛɛ ye mɛ i ne bɛ kule la nin ma deli k'a ye yɛrɛ dɔbɛ kɛ i ka ɲɛɲi a tɛ se k'a jaabi tɔɔrɔ kɛla la a tɛ se k'a lakari kɛlɛ sigi o la a tɛ se k'a ɲɛfɔ ko bɛɛ bɛ k'a ɲɛnɛ mɛ ala ko de bɛ kɛ n'o mɔnɛ ye fo ka taa sa e y'an karamɔgɔ ala m'o layile kan lebu dan degun dan kunnasoni dan o de ye adamaden kɛ ko n'a dala ɲɛgɛn na fo kolo wɛrɛ de ye don a lebu la parce que a bolo fagala walima parce que a bɛ fofo la ɲɛnamaya bɛɛ b'o la ala b'o ta ele kan e tile fila sumaya ele jigi tigɛla ala la tile fila kunkolodimi ala k'i tɛ kuma jugu fɔ dabila tile fila jɔkɔjɔ ala ko ba ala ye faga ka bɔ diɲɛ na ba kɛra segin a ye sabali a kana kɛ fitiri wale ye ala ma i fɛ tɔɔrɔ min b'i kan min bɛ dɔ kɛ o ka jugu ye ala ye olu na i ka zini denmisɛnw ka fɛɛrɛ k'i cɛ dɔ ye denmisɛnw wɛ o ka ye dɔrɔn farafin na a ma diya o ye o sera ka polisiw wele k'a k'olu min na se k'a bɛ fɛ k'olu faga o nana ɲina k'a bɛ kuma cogo cogo ko den tɛ farinya tigɛ o taara bila kaso la san 40 o kɔfɛ o bɔra kalama ko farinya kɔnɔ a bɛ bɔ waati min na a tɛ se ka tagama a tɛ se ka dumuni kɛ ka ɲɛ a si kɔrɔbaya la a tɛ se ka foyi kɛ a ɲɛnamaya la tugun bon lajabili ni lara ale ka san 40 a bɛ bon kɔnɔ a ɲɛ tɛ tele la denmisɛnw ka nkalon fɛ e bɛ bɔ i bɛ taa yɔrɔ min k'i diya i bɛ na yɔrɔ min k'i diya i bɛ fɛn kɛ min k'i diya parce que i m'i ka kalo kelen bon sara sɔrɔ i bɛ filila ala ma parce que i ka mara wɛrɛ banna i bɛ filila ala ma e parce que i ka baara tiɲɛna i bɛ filila ala ma parce que i bɛ ka den ɲini i ma den sɔrɔ ni den bɔla mɔbili y'a kan k'a faga tellement den sɔrɔli kɛlen ma dusukasi dɔw bɛ yen den t'ale bolo mɛ walidenw k'a laheji walidenw ka so jɔ k'a bila a kɔnɔ walidenw mana malokolo d'a ma fo dɔgɔ bɛ ka dɔ sɔrɔ den sɔrɔbali ka mun ci ale ma nin y'a den sɔrɔ ka mun ɲɛ a ye n'ala k'i bila minɛ min kɔnɔ o de ka ɲi n'ala ka tilali kɛ cogo min na o de ka ɲi mɛ i ka fitiri wale ala ma n'i y'a problème juguya ye sahaba dɔ nana ala kira fɛ ale wa alihi wasalatu wasalam afdalu khalqillahi ala al-itlaq alladhi ghawadathu al-jibalu shummu min dhahabin alayhi fa'ala ayyama shama cɛ ni ka sani dugukolo dan fɛn bɛɛ ye cɛ ni maga kulu ko a ma ko n'a ka di an bɛ yɛlɛma ka kɛ sanu y'i bolo sahaba dɔ nana k'a bɔ ala kira ko kɔngɔ bɛ ne la bi dɛ ala ko ko ne ko ma si ni dumuni ye n kɔnɔ n wulila bi fɛnɛ dumuni tɛ n ka so mɛ ala taara n ka sotigi musow fɛ
Aka ni domini be so konondo. So tiri muso konondo. O do na kele befe. Amago kele maso ba siyaso. Jibril la jigi mo mika. Ele kana nan so mo so ba tele sabaki. Amena ye fa ni la chuguna. Ba le ba ku. Apeni ni ma. O sa ko. Ko mo itaga sumani tama kibe kaso anyuwa so miga jumitai ashadu nasi balaghan al-anbiya wa rusul thumma al-amsal fal-amsal muhamu nuru ya la galabili ga juni dai kun nabiyyu ni chido wanda joni no lulefi wanda to lu da ko jawai ko ta ya al-mabin ko ne da saka ta duwa ni fe ko sama ga man ta ni sena ile mafuli fa iya ni na mo gi babalonde wallahi lamma kuma kutigi ya duwa ule ay la jarabiluku na ka blarin na ayato ay alati ni magana jigi alala asabana no ya problemi anye fanite ne mala ka ni gai bas anye be to wala ni ka ko na dai la in shakartum la azidannakum gardien ni ko dala na ali ka chena ya momuri do to ituma utuma patron ya momuri do to ali wa fo banu ko na mo le place ka chena patron fana de ali ka ya PDG bi na la do na PDG ya bi ko la wa fo amu ko ni ya ko to la ni ma ya ma to la ni ma PDG fana na ka ministry ya wa fo saraka juma le se ba ko ko ne ni place soro ala ka ni ne president alila ani akatila gajani bongo kata bega kero la lezo de bafo kone bi na poti wakati chuma kata lo do ya ro la kagati je ni ne aka ne ma ni ki no ki ne fa ni ka fuka ni ka bono yo ne ka ni bono afro yo ki me ni ka ni fa ni ya ni sa ka ro ibe ka hasidi ibe ka yembo ibe ka sitiri wale sitiri ni dini ma ala be kila ka bushi ila ay ala fo en dernier tetiena sama dernier tetiena ala fa yesa ni dernier ni ki kofle ni na ran jampali kofe ka sanolo yi be ni ko alhamdulillah ala bi bla yefe tu ay sabari nema dante wali tena ile mandori kaka slamaye o nema le ka boni nema be ala fa da lo so ga si ile na misiki la ile ka ala te fe ga mo yi ka sanoyi kaka fe di da ile ti ana ko lo o fe le nema do ile ima ya ala ka fato je hakilila na kanya mi bala na dila auma sari bilan senena fato domini ni ka pubella ni fa ka na ke si sami tani edition si la ba le ka ki fo ta so ni la fa to ari sino ala ka je $10 ma ka so $10 mo si ma perdu ay ala tono ay barka da alai ay chafu ko ka ya problemu ya ni le ma ko ni ke la ye defi ba ni ala kini ni ka fo atola mona masa si ma ni ka fo defi saba afara ud'uni astajib lakum masakini ka fo halali makoma ko bawa abena funyele ma jade binya biro de datu wini bikile dala san wa taka fengi masanya na mali de benilo ki ba ye iba abeti ko ba ko difan mais ala ko ni si se kule la na le to ya ba jabi ud'uni astajib lakum amadoma abu wasallallahu min fadli kwamba kwa samati ala hata kini kwa wala kwa nabulu mina dama amadoma ga defi laban la si tahadda alalama abu wa yatawuddu ni'matallahi la tusuha akwa kini ni de misi kono wala ka nema ni kanye kuna sila ka jate kwati na manu fe ala mafui kanye ako menasi ila ka jate
kɛnɛya kɔnɔ wuli misiri kɔnɔ k'ale bangeli ni bi cɛ k'ale ka wari hakɛ min don k'a b'a ta la an karamɔgɔ n'a bɔra k'a yira i la i b'a fɔ ko non k'ale ma nin bɛɛ don i ka ɲɛnamaya la jaa miliyardɛri de y'an bɛɛ ye jaa bɛɛ ka miliyɔn don misiri kɔnɔ mais comme ale k'a d'i ma 1000 1010 100 kɛmɛ i fɔra k'a b'a di mais n'a bɔra k'a yira i la i tɛ kuma tugun. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons de la reconnaissance. Les musulmans particulièrement, sinon l'humanité en général, on a un véritable problème. Mais ce problème-là est dû à 3 éléments que nous avons oubliés dans notre vie. Le premier, c'est que nous oublions vite. Quand quelqu'un nous fait du bien, le jour où la personne pose un seul acte de placer, on oublie tout le bien que la personne a réalisé dans notre vie. On oublie. Et alors, lorsqu'il nous accorde une grâce, pendant des années, quand on est touché par une petite épreuve, on oublie toutes les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait accordées. Pourtant, le bonheur dure plus que le malheur. L'aisance et la grâce durent plus que le peu. La santé dure plus que la maladie. Mais on oublie ce qui dure longtemps à cause de ce qui nous est arrivé de façon passagère, chers frères et sœurs. Et deuxième élément, on pense que notre épreuve est la plus douloureuse épreuve du monde. Quand quelqu'un est éprouvé par la maladie, la personne pense qu'elle est la personne la plus malheureuse du monde. Pourtant, ce que tu considères comme malheur est le bonheur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un jeune qui a passé 40 ans à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il voit Sayyidina Moussa alayhi salam. Il dit à Sayyidina Moussa, ça fait 40 ans que j'adore Allah. J'aimerais que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala s'il m'aime véritablement. Alors Sayyidina Moussa va, il oublie la commission. Allah lui dit, quelqu'un t'a commissionné, il dit oui. Allah, j'aime tellement ce jeune. Tu verras les signes de mon amour pour lui à ton retour. Alors Sayyidina Moussa voit le jeune de loin, il voit Sayyidina Moussa venir, il a peur d'entendre la nouvelle, donc il commence à fuir. Sayyidina Moussa dit, mais j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Il rentre dans une grotte avant que Sayyidina Moussa n'arrive. Sayyidina Moussa voit le bras du jeune projeté dehors. Sayyidina Moussa se retourne et dit, non, Allah, il dit de te demander si tu l'aimes. Allah dit, c'est le signe de mon amour. Il veut la richesse, il veut la gloire, il voulait être un roi, il veut la longévité. Mais je l'aime tellement, si je lui donne ces grâces-là, il ne pourra pas supporter. Le shaitan va le détourner du droit chemin. J'ai interrompu sa vie afin de lui donner la vie éternelle. C'est une grâce, c'est une miséricorde. Si tu meurs vite, c'est que la longévité n'était pas bien pour toi. Si tu as nécessité, c'est que la richesse n'était pas bien pour toi. Toucher quelqu'un tout de suite qui n'a jamais vu 1 million, même à la télé, et donne-lui 10 millions, d'ici de la mosquée à la gare, mais ils vont le braquer. Parce que même si tu lui dis bonjour, il va toucher d'abord son sac si tu n'as pas touché. Et tout le monde saura qu'il a quelque chose, parce qu'il ne supporte pas. Il y a des grâces qu'on ne supporte pas. Il y a des situations, des conditions de vie qu'on ne supporte pas. C'est pourquoi vous remarquez des gens, quand elles les mettent dans un niveau de la vie, ils deviennent méchants, ils deviennent réticents, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus de parents, ils deviennent orgueilleux parce qu'ils n'ont pas supporté. Ils ont demandé, mais ils n'ont pas la foi nécessaire, ni la maîtrise nécessaire pour supporter. Le troisième élément, personne n'est dernier. La grâce qu'Allah vous a apportée. Ne regardez pas ceux qui sont devant vous,
mais regardez plutôt ceux qui sont inférieurs à vous. Toi, tu sors, mais tu penses même que tu es pauvre. Mais en partant, quand tu arrives à la gare, quelqu'un vient vers toi pour te dire, fils Abilillah. Toi, tu n'as rien, mais tu n'es pas au niveau désespéré de la personne de t'arrêter dans la rue pour dire, fils Abilillah. Dites Alhamdulillah. Donc, chers frères et sœurs, notre solution est entre la main d'Allah. Et notre solution est Allah lui-même. Mais il nous demande une seule chose, la reconnaissance. Donc on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Islamu ala kan hamina ko noya. Ala kan suka. Ala kan wasa. Ya Rabbi mo na wili la ka fen fitini ni fen bakeli maulidi na ya Rabbi ala ka pesa. Ama fauna ya chokoro fu. Kata dugutigi la n'an balimaw n'an faw bɛɛ a n'an baw bɛɛ mun ka nin su tan ni fila ni sigi kɛ n'a ye a nɛnɛ n'a sanji n'a fɛn bɛɛ la yarabi ala k'an n'aw sara misiri mɔgɔw bɛɛ ala k'an n'aw sara an ka imamu n'o ye imamu ture ye bonya min kɛla ye hɔn min kɛla ye ŋaniya yira min kɛla ye foli bɛ di misiri mɔgɔw bɛɛ ma misiri bamusow surtout yarabi ala ka caman bila nɔ na an ka imamu kamara ya Rabbi a taala taama min na ala ka ɲuman segin an ma foyi m'a taatɔ sɔrɔ foyi kana a natɔ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ taala mawulidi la ya Rabbi ala ka bɛɛ ɲuman segin duwawu minnu bɛ kɛla ye ala k'a minɛ ya Rabbi ala ka san caman yira an na an ka jamana ala k'a ɲɛ suma kalata min bɛ sen na ka na ala ka kɛ hɛrɛ ye ŋaniya jugu bɛ min kɔnɔ ala k'a yɛlɛma k'a kɛ ŋaniya ɲuman ye ayiwa mun yɛrɛ bɛ fanga la ala ka dugumamɔgɔw hinɛ don o la esprit de vengeance ala k'a bɔ an bɛɛ hakili la ala k'an don da kelen k'a bɔ da kelen yarabi aw yɛrɛ bɛ tagabolo min kan yarabi ala ka caman fɛ ka kan ni projet ba minnu bɛ sen na ala k'a bɛɛ ban hɛrɛ la ala k'a kɛ Abidjan ye ala k'a kɛ Côte d'Ivoire ye ala k'a kɛ sous-région ye ka Mali ɲɛ suma ka Burkina ɲɛ suma ka Niger ɲɛ suma ka dugu bɛɛ ɲɛ suma ka silamɛw ta k'a la hɛrɛ ye Gazakaw yarabi ala ka kunnawolo d'o ma ala k'o kisi yahudiyaw tɔɔrɔ ma i kɛlen kɛlɛ ala k'a ban ala ka diɲɛ ɲɛ suma ala ka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اعداءنا اعداء الدين اللهم من اراد بنا وبديننا سوءا فاشغله في نفسه رد كيده في نحره اجعل تدبيره تدميره يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا صفوة الله حل اقدامنا ربكم شتت شمل اقوام من اختلفوا الله اكبر سيف الله قاطعه وكلما ارتفعوا في عزهم سقطوا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها غفرة من حفر النار اللهم لا تعذبنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. I